Hello guys, na si Papa magtanom. Ano pangalan na ba? Liso. Lisa sa... Ha? Lisa sa... Liso sa lapok. Sapok. Bagyo beans. Ha? Bagyo beans. Bagyo beans. Ma, agliso ko no sa lap kanang gliso ko no kay video big kuno. Ito guys. Yes, mama. Guys. May mga picture. Ito anay dagang bike. Dagan oh. Pakita ninyo guys. Kahoy na guys. Kani PC na guys. Makasamad. Kani guys. Muna yung Muna PC. Tawag. PC. Ito guys. Bawal guys, number butterfly. Guys, lupad. Ito guys, muna kahabugan guys. Umuikit ka, habog. Tuy bye guys. Maunig bye tanan. Gibing daghana. Aga mo akay po kalayo-layuan jud. Ito ato niya kita dito ha. Eskwelahan padapit. Ako preschool naman ko. Guys, payag na mo. Kasilungan. Ito guys, may meron ng bay. Dini may kami dini mangligo mi sa dagat ya dado na mo si Dodong. Karon guys, ligo na mi. Unay walo-walo. Hindi mo naman sa walo-walo. Thank you guys. Very much.